حرمت والے، تحریم والے، عزت والے مہینے بنائے 4، جنہاں دے وچ پہلا مہینہ محرم ہے، دوسرا مہینہ رجب ہے، تیسرا مہینہ ذیقعد ہے اور چوتھا ذوالحج ہے۔ یعنی 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اور ایک مہینہ رجب جڑا ہے وہ علیحدہ مہینہ ہے۔ رجب کا لفظی مطلب ہے کہ تعظیم کرنا، ایک اور مطلب ہے موسلا دھار بارش کا بھی یہ مطلب ہے۔ اس مہینے دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا رحمتاں موسلا دھار بارش کی طرح ہونی ہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام بھی رجب المرجب رکھا ہے، یعنی وہ مہینہ جڑا تعظیم والا مہینہ ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اے اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں مہینوں کی اگے پھر تکلیف بھی فرمائی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رجب یہ 3 حرفوں سے مل کے بنیا ہے، را جیم با۔ را تو مراد ہے رحمت، جیم تو مراد ہے جرم، اور با تو مراد ہے بھلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان دے جرم نو میری رحمت اور بھلائی دے درمیان رکھ دیو، انسان دے جرم نو میری رحمت دے اور بھلائی دے درمیان رکھ دیو تو اللہ تعالیٰ جس نو چاہے انہوں بخش دے۔ اگر بخشن پہ آئے نا، بخشن پہ آئے تو اس نے بھی بخش دے جس نے 100 قتل کیتے ہاں، 100 قتل کیتے ہاں، جدو 99 قتل کیتا، کسے اس نے عابد کو پوچھا بھائی میں تو 99 قتل کر لیا، میرے بخشش کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ عابد بندہ ہا، عبادت گزار بندہ ہا، کدی جرم کیتا نہیں ہے۔ اس واسطے اس نے آخیا بھائی ایک بندے دا قتل جڑا ہے پوری انسانیت دے قتل دے برابر ہے، اور تو 99 قتل کیتا ہوا ہے، تیری کوئی بخشش کی شکل نہیں ہے۔ تو اس کو بعد روایت میں آتا ہے، یہ واقعہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 99 قتل کرن والے نے کسی شخص دے کولوں پوچھیا ہے، کسی شخص دے کولوں پوچھیا، کیونکہ جس کو پوچھا ہاں وہ عابد ہاں، عبادت کرن والا ہاں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک عالم 1000 عابد اتنے فوقیت رکھتا ہے، ایک عالم جڑا ہے نا وہ 1000 عابد اتنے فوقیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ جڑا عابد ہے عبادت کرن والا ہے، وہ اپنی عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ عابد جڑا ہے نا عبادت کرن والا ہے، وہ اپنی عبادت کے ذریعے خود اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن عالم جڑا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیتا ہے کافی لوگوں کو بچاتا ہے۔ جب وہ عابد ہاں، عبادت گزار ہاں، کبھی اس نے غلطی کیتی نہ، گناہ کیتا نہ، انہیں کو جدو پوچھا گیا تو اس نے آخیا بھائی ایک بندے کا قتل تو پوری انسانیت قتل کے برابر ہے، تو 99 قتل کیتا ہوا ہے، تیری بخشش کی شکل کوئی نہیں ہے، صورت کوئی نہیں۔ ہوں وہ بندہ غصے کا آیا، اس نے آخیا جی میرے بخشش کی شکل کوئی نہیں، صورت کی کوئی نہیں، پھر 99 قتل کی تے 100 قتل کی ہے، اس نے 19 قتل کر۔ اس بعد کسی
عالم نو ملیا، اس عالم دے کولوں مسئلہ پوچھیا، اس نے آخیا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت جڑی ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، تیرے بخشے دی شکل صورت اجے بھی موجود ہے، تیرے بخشے دی شکل صورت اجے بھی موجود ہے۔ اس نے آخیا میرے بخشے دی شکل، میرے بخشے دی شکل کی ہے، صورت کی ہے؟ اس نے آخیا تیری بخشے دی شکل یہ ہے، صورت یہ ہے کہ تو اپنے گھر نو چھوڑ دے، اس علاقے نو چھوڑ دے جتھے جرم کردا رہا ہے، جا فلانے علاقے دے وچ چلا جا، اتنے کچھ لوگ موجود سن جڑے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے پین، جاویں لیکن اس نیت نہ جائے کہ بیٹھ کے اس گناہ والی زندگی دے وچ آنا نہیں ہے، بیٹھ کے اس گناہ والی زندگی وچ نہ آنا، یہ نیت لے کے جانی، جا فلانی جگہ لگا جا، اوتھے جا کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کردا رہویں، بیٹھ کے واپس نہ آویں۔ ان کو ٹر پیا، اجے راہ دے وچ آ کے موت آ گئی، جدوں موت آ گئی ہن اللہ تعالیٰ دے فرشتے آ گئے، نیکی والے بھی آ گئے، برائی والے بھی آ گئے، نیکی والے آکھدے پین، برائی والے آکھدے پین بھئی بندہ ساڈا ہے، ہن تائیں اس نیکی کیتی کہیں نہیں، اس نے قتل دے ذمے، یہ بندہ ساڈا ہے۔ نیکی والے آکھدے پین بھئی یہ بندہ ساڈا ہے، نیک ارادے نال جو چلیا ہاں، نیک ارادے نال جو چلیا ہاں، یہ بندہ ساڈا ہے۔ بھئی نیک ارادہ جڑا ہے نا، یہ بھی انسان کو جنت لے جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھر دے وچ دو بندے رہندے ہیں، دونوں بھائی ہیں، ایک اتلی چھت دے اوتے رہندا ہے، ایک نچلی چھت دے وچ رہندا ہے، ایک اتلی چھت تے ایک نچلی چھت تے، دو بھائی ایک گھر دے وچ رہندے ہیں۔ جڑا اتلی چھت تے رہندا ہے ہر وقت شراب دے وچ رہندا ہے، گناہ دے وچ رہندا ہے، خرابی دے وچ رہندا ہے۔ جڑا نیچے رہندا ہے، تھلے رہندا ہے، ہر وقت عبادت کردا رہندا ہے، اللہ توبہ کردا رہندا ہے، اللہ توبہ کردا رہندا ہے۔ ہن او جڑا ہے اتے رہندا ہے، او ایک دن خیال پہ کردا دل دے وچ کردا پہ یار ساری زندگی گناہ دے وچ گزر گئی، ساری زندگی اپنے رب نو ناراض کردا رہا، ناراض کردا رہا، پتہ نہیں کتنی زندگی رہندی ہے، ہن بس کرا گناہ دی، ہن اللہ نو راضی کرا، اے او بندہ خیال کردا پیا ہے۔ لیکن جڑا نیچے تھلے رہندا ہے، عبادت کردا پیا ہے، ہر وقت عبادت دے وچ رہندا ہے، ایک دن دل دے وچ خیال کردا پیا ہے بھائی میری زندگی کیڑی زندگی ہے، میری زندگی کیڑی ہے، نہ میں پھریا، نہ میں گھومیا، نہ میں کوئی ہور پاسے نکلیا، میری زندگی کیڑی زندگی ہے۔ ہن او یہ خیال کردا پیا ہے، دل دے وچ آکھدا پیا ہے میرے نالوں تے اچھی زندگی میرے اتلے بھائی دی ہے، اور جڑا اتلے بھائی ہے ساری زندگی اس طریقے نال گزارتے، میں کہڑے کی کچھ ویکھیا دنیا دا، اتلا اچھائی دی طرف سوچدا پیا ہے، اتنے جڑا ہے وہ نیکی سوچدا پیا ہے، پر میری زندگی کیڑی ہے، ساری زندگی اللہ نو ناراض کیتا، یہ لا پیا نہ میری زندگی کیڑی ہے، ساری زندگی جڑا ہے نا میں ٹائم نمازاں مسیتاں گزار سکی۔ ہن تو یہ سوچتے پین، یہ سوچ کے جڑا اتلا چھت والا بندہ ہے وہ تھلے آندا پیا ہے، دل دے وچ ارادہ کیتا ہے جیسا ہن اپنے بھائی دے نال مل کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کراں گا، اللہ توبہ کرنی ہے، ہن اللہ نو ناراض نہیں کرنا، اللہ نو ناراض نہیں کرنا بھائی۔ ہن اس اے سوچ کے وہ ہیٹھ آندا پیا، وہ ہیٹھ آندا بھی وچلے سن پوڑی لگی ہے۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا اور حدیث شریف دا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے پین جڑا اتلا بندہ ہے
وہ गुनहगार बंदा है, शराबी बंदा है, जानी बंदा है, दिल दे विच इरादा कर लिया सू कि हुण अल्लाह ताला नू नाराज नहीं करना, जाना मैं थल्ले बिरा दे नाल रल के इबादत करनी है, रल के इबादत करनी है, अल्लाह तौबा करनी है। हुण जिहड़ा है ना इस पासे जाना ही नहीं। ते जिहड़ा थल्ले वो आखदा पिया है कि भाई मेरी जिंदगी केड़ी जिंदगी है, सारी जिंदगी मैं इसे तरीके नाल गुजार दी है, और जिंदगी तो मेरे उतले भाई की जिंदगी है जिसने ये दुनिया वेखी है, हाँ दुनिया के चाह वेखे हैं। और भाई अगर दुनिया के विच इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारे ना जिंदगी, अपनी मर्जी के मुताबिक, तो फिर एक चीज़ याद रख लो, आखिरत जो ना ये अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक होती। तो अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारी है ना, तो अल्लाह ताला की नाफरमानी की है तो क़यामत वाले दे अल्लाह ताला की मर्जी है तेरे नाल की मामला है। लेकिन जदों दुनिया की जिंदगी तो इस तरीके नाल गुजारी है, अपने रब नू राजी करदे होया गुजारिए, अपने आप नू दुनिया के कोलों दूर रखिए, अपने रब के करीब रहे, तो फिर आखिरत की जिंदगी इंज होगी जिवें तू चाहता है, जिवें तू चाहता है। अल्लाह ताला तेरे को पूछेगा कि हाँ मेरा बंदा तू दस तेन की चाहिए। अगर दुनिया की जिंदगी अपनी मर्जी नाल गुजारी है ना, अपनी मर्जी नाल, तैनू अपने रब के आकामात की परवाह नहीं है, अपनी मर्जी करता रहा है, अपने हिसाब के मुताबिक चलता रहा है, तो आखिरत की जिंदगी जिहड़ा है ना अल्लाह ताला की मर्जी है, आखिरत की जिंदगी अल्लाह। और ये याद रहे कि अल याद बिल्ला सुन्ना अल याद बिल्ला, अल्लाह तबारक व तआला की जात जालिम नहीं, जालिम नहीं है। एक कातिल नो उस फाही से लटका देना ये अदल आखदे ना, अदल, लेकिन कातिल नु छोड़ देना ये मेहरबानी की गल है। तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम नहीं है, किसी नु बिला वजह अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख दे विच पाण वाला नहीं है, लेकिन इंसान अपने हिसाब दे नाल दोज़ख दे विच जांदा है। हुण जिहड़ा थल्ले बिरा है सोचदा पिया, ख्याल करदा पिया भाई उतले भाई की जिंदगी अच्छी जिंदगी है, उतला भाई ख्याल करदा है कि मैं तो सारी जिंदगी गुनाह दे विच गुजार दी है, मेरी जिंदगी केड़ी जिंदगी है, चल मैं तो हेठा जाता अपने भाई दे नाल मिल के अल्लाह नू राजी करांगा, अल्लाह नू राजी करांगा, मैं तो हेठा जाना है अल्लाह नू राजी करना। उतला हेठा पे लांदा, हेला उठा पे जांदा। पिछले साल पौड़ी उतले का पैर छुड़किया, ओ हेले तो डठा दोवें पौध हो गए। उतले का पैर छुड़किया, हेला उठा पे जांदा, उतला हेठा पे आंदा है, उतले का पैर छुड़किया, हेले तो डठा वो दोवें पौध हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतला जन्नत गया तो हेला जहन्नम में गया। देखो ना, ये तो नेकी कीती काई नहीं, नेकी कीती काई नहीं, तो सारी जिंदगी गुनाह में गुजार रहा, अखीर से इरादा तब्दील हो गया, इरादा तब्दील हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इरादे से उन्हें जन्नत अता फरमा दी। हाँ जी, तो हेला जरा सारी जिंदगी दे विच सारी जिंदगी नेकी करता रहा, अखीर से इरादे तब्दील हो गए, तो जदों उता चढ़िया उस साल जाता पिया जरा बुराई वाला, तो उत्थे फौत हो गए दोवें। अल्लाह ताला ने उतले नू जन्नत अता फरमाई, जरा सारी उम्र भैड़े कम्मां च रहा, तो हेले नू जहन्नम में वगाया। तो ये अल्लाह ताला की जात को इंसान डरदा रहे। अगर इो जिहियां नीता ज़हन दे विच आ जाए ना, खराबता आ जाए ना, अल्लाह ताला बेपरवाह है, अल्लाह ताला बेपरवाह है। एक जालिम तू जालिम बंदे नू जन्नत पा देवे उनकी मर्जी है, एक नेकोकार तू नेकोकार नो जहन्नम में पा देवे उनकी मर्जी है। हाँ जी, इबलीस वर्गे, हाँ जी, एक रिवायत दे विच आंदा है कि इबलीस ने
لوح محفوظ تے لکھا ہوا دیکھا کہ ایک اللہ دا بندہ اتنی اس نے عبادت کیتی ہو سی، ایک گال دی وجہ تو نافرمان ہو سی، جہنم میں چلا جا اتھے کھلو کے 1000 سال تک روندا رہے، 1000 سال تک مڑ بھی وہ مقدرہ سے چیز لکھی ہوئی ہے نا کہ اس نے جہنم میں سے جانا ہے۔ لہذا وہ بندہ جس نے 100 قتل کیتا ہے، ارادے اچھے دے نال چلے آئے، راہ دے وچ موت آ گئی ہے، جدوں موت آئی ہے ہن نیکی والے فرشتے بھی آ گئے، برائی والے فرشتے بھی آ گئے۔ برائی والے فرشتے آکھ دین کہ اس نے ساری زندگی کوئی نیکی کیتی نہیں ہے، اور نیکی والے فرشتے آکھ دین کہ اے نیک ارادے دے نال چلیا، اے تو بندہ جنت جانا چاہیے، جنت جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے فیصلہ کرن واسطے ایک تیسرے فرشتے نو انسانی شکل بھیج دیتا کہ جا انہاں دا فیصلہ کریا۔ یہ گل بھی حدیث شریف ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے نو خود ذکر فرمایا۔ میں کوشش یہ کرنا کہ واقعہ وہ بیان کیتا جاوے جڑا قرآن اور حدیث وچ ہوئے، قرآن اور حدیث وچ ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ گل فرمائی، آنا تارک مستقلین، میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جاندا پیا، اولہما کتاب اللہ فی الہدا والنور، کہ پہلی اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے جن وچ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور دوسری میری سنت ہے، میری حدیث ہے۔ تو جڑا بندہ کتاب قرآن پاک اور حدیث کے مطابق بیان کرے نا، اصل بیان تو یہ ہوتا ہے نا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دین کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے نو انسانی شکل دے وچ بھیجیا، او انسانی شکل دے وچ آ کے انہاں چواں فرشتیاں دے درمیان کھڑا ہو گیا، آکھدا ہے او اللہ دے فرشتیوں تہاڈا جھگڑا کی ہے؟ انہاں نے آکھیا کہ اے اللہ دے بندے ساڈے درمیان ہی جھگڑا ہے، اے بندہ ساری زندگی برائیاں کردا رہے، برائی کر کے جانا پہ آئے، اج تک نیکی کیتی کائے نہیں، اج تک نیکی کیتی کائے نہیں، تو برائی کرتا رہا ہے ساری زندگی، نیکی اس کیتی کائے نہیں ہے۔ ہاں جی، حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں بندہ ایک نیکی دا ارادہ کردا ہے، نیکی دا ارادہ کردا ہے، اللہ تعالیٰ ان دے ارادے دے اوتے انہوں ایک نیکی عطا فرما دے۔ نیکی کیتی کائیں نو صرف ارادہ کر لیا، نیکی دا ارادہ کردا ہے، اور بندہ آکھدا ہے نا اے ارادہ کر لینا اللہ مینوں اتنا پیسہ دے میں حج کر، اے بل فرض، لیکن حج کر نہیں سکتا، اس ارادے دے اوتے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماندا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں بندہ نیکی دا ارادہ کردا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوں نیکی دا اجر ثواب عطا فرماندا ہے، اگر وہ نیکی کر لوے اللہ تعالیٰ اس نوں 10 گنا نیکیاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ نیکی دے ارادے سے ثواب مل گیا، نیکی کرنے کا 10 گنا ثواب ملیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جڑا اللہ تعالیٰ دے کول ایک نیکی دے نال آوے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوں 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا، 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، ایسا ہے نمازہ 5 پڑھو ثواب 50 نمازاں دا ہے، نمازاں 5 پڑھو ثواب 50 نمازاں دا ہے۔ لہذا ایک نیکی انسان ارادہ کرے ادو ہی مل جاندی ہے، اور جدو کر لوے تو 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماندا ہے۔ لیکن فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون، اگر انسان ایک برائی کر لے تا انہوں اس برائی دا ہی بدلہ دیتا جائے گا، یعنی برائی دے نہیں کہ 10 گنا برائی میں اس ہی کے برائی دی سزا ملے گی۔ نیکی
دا ملدیاں پیاں برائی وہ ملتی پئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مہربانی ہے کہ انسان دے نیک ارادے ہوتے انہوں جزا عطا کرنا ہے. تو کہ ایک بندے نے نیکی دا ارادہ کیتا، نیکی دا ارادہ کیتا، صرف ارادے تو جنت ہے. دوسرے برائی دا ارادہ کیتا، صرف برائی دے ارادے سے جہنم میں چلیا گیا. اور ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ دے وچ موجود ہیں، جنگ دے وچ موجود ہیں. ایک صحابی ہے عرض کیتی ہے سو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس جنگ دے وچ لڑا، ہاں ایک کافر ہے، صحابی نہیں، ایک کافر ہے، ایک کافر آیا اور آ کے آخدا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس جنگ دے وچ لڑا شہید ہو جاواں میرا اجر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں جنت عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا. وہ آیا اسے ٹائم، آیا اسے ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نیت تبدیل کیتی ہے، نیت تبدیل کیتی ہے، ایمان لے کے آیا ہے. اور ایسا ایمان لے کے آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں پوچھدا پیا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس جنگ دے وچ لڑا شہید ہو جاواں تو اللہ تعالیٰ مینوں کیا عطا فرمائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے پئے اللہ تعالیٰ تینوں جنت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تینوں جنت عطا فرمائے گا. دیکھو نا انہاں لوگاں دے ایمان، انہاں لوگاں دے ایمان اپنی زندگی نو اپنی جان نو کڈ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کر اے یاد اے ساڈی جان. اس واسطے تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم الجنہ. بے شک اللہ تبارک و تعالی ایمان والیاں کولوں انہاں دی جاناں نو خرید لیندا ہے، انہاں نو جنت عطا کر کے. یقاتلون فی سبیل اللہ اے لوگ اللہ دے راہ دے وچ لڑدے ہیں فیقتلون ویقتلون یا کسے نو قتل کر دیندے ہیں یا خود شہید ہو جاندے ہیں، یا کسے نو قتل کر دیندے ہیں اور یا خود شہید ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے اس چیز اتنے آ کے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسور کسائی. جڑا ایمان والا بندہ ہے نا وہ تو شہادت چاہتا ہے، انہوں مال غنیمت دے نال ملک فتح کرنے نال تعلق نہیں ہوندا، واسطہ نہیں ہوندا، وہ تو شہادت کا طالب ہوتا ہے. لہذا وہ شخص آئے کافر ہے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جا حاضر ہویا، ایمان لے آندا ہے، ایمان لے آ کے اب پوچھدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس جنگ دے وچ شہید ہو جاواں اللہ تعالیٰ مینوں کیا عطا فرمائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں جنت عطا فرمائے گا، تینوں جنت عطا فرمائے. اور ساڈے واسطے نماز مشکل ہے، ساڈے واسطے نا نمازاں اوکھیاں ہیں، اوکھیائی ہو جاندی ہے، ٹھڈ پی جاوے، مینہ آ جاوے، سنی آ جاوے، اساں تاں گھروں نکلن تو پہلے تلک کے ڈھاندے بدے ہونے ہیں. لیکن او لوگ بھی تا ویکھو جنہاں لوگاں نے ہر چیز قربان کیتی ہے، اپنی زندگی قربان کیتی ہے، اپنی مال و دولت قربان کیتی ہے، اپنی جان نو قربان کیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ نہیں چھڈیا. تو وہ شخص آ کے پوچھدا پیا ہے اے حضرت میں اگر اس جنگ دے وچ شہید ہو جاواں مینوں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تینوں جنت ملے گی. قربان جاواں انہاں دے عقیدے دے اوتے،
انہاں دی پختگی اتے کہ جنہاں نے اتنی گل سنی اسے جنگ دے وچ لڑیا اور شہید بھی ہویا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دا جنازہ بھی پڑھایا، نہ نمازاں پڑھیا، نہ روزے رکھے، نہ حجاں کیتیاں، نہ زکاتاں دیتیاں، ایک دے وچ جڑا ہے نا گھنٹے 2 گھنٹے دے وچ جنت لے کے جاندا پیا۔ ہاں جی ہے نا، ایمان اس چیز دا نام ہے۔ دعا کی ذکر اللہ تعالیٰ اتنی ایمان دی پختگی عطا فرمائے۔ ہاں جی اے حقیقت ہے ایمان جڑا نا ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کو منگدے رہے کرو، اے اللہ سانو ایمان عطا فرما اور ساڈے ایمان دے وچ اضافہ ارشاد فرما۔ ہاں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی بھی یہ سنت ہے، جدوں بھی نیکی کردے آن اللہ تعالیٰ دے حضور آکھدے آن اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ سانو اپنے حضور اطاعت گزار بنا، اپنے حضور سانو سر جھکان والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ بھائی اے کعبہ تعمیر کرو، کعبہ تعمیر کرنے پین، نیکی بھی کردے پین، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا پہ کر دین اے اللہ اسانو اپنے حضور گردن جھکان والا بنا دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ اسانو اپنی عبادت دے طریقے سکھا دے، سانو اپنی عبادت دے طریقے تو کیویں راضی ہونا ہے اے اللہ سانو سمجھا دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ سانو اپنی عبادت دے طریقے سکھا دے، سانو اپنی عبادت دے طریقے دے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کیتی کرو اللہ تعالیٰ سانو ایمان عطا فرمائے۔ اور حقیقت ہے دنیا دی زندگی سب تو وڈی دولت ہے تو انسان دا ایمان ہے۔ دنیا دی زندگی دے وچ سب تو وڈی دولت ہے تو انسان دا ایمان ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شخص دا جنازہ بھی پڑھاندے پین اور فرماندے پین ویکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص دی کیسی قسمت بنائی ہے کہ تھوڑی دیر دے وچ اللہ تعالیٰ دے کول جنت لے کے جاندا پیا، اللہ تعالیٰ دے کول جنت لے کے جاندا پیا، اور تھوڑی زندگی